السلام علیکم. اچھا، آج جو ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم وہ ہے امپورٹنٹ میڈیسنز اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میڈیکل سب ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے میڈیسنس پر ڈسکرائب کر سکیں یا ایٹ لیسٹ ہمیں اس کی پہچان ہو. تو یہ ویڈیو جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. امپورٹنٹ میڈیسنس جو ہے وہ ہم ایک کوڈ سے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں. مطلب ہر میڈیسن کا جو نیم ہوتا ہے اس کے اینڈ میں اس کے فارمولا کا کچھ پارٹ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ کس چیز کے لیے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کین. ٹھیک ہے، کین جو ہے وہ ایز اے لوکل انیستھیٹک یوز ہوتا ہے. جب کسی جگہ پر ہم کوئی کٹ لگاتے ہیں یا اسٹیچز دینے کے لیے تو تھوڑی سی جگہ کو سن کرنے کے لیے جو انیستھیزیا یوز ہوتا ہے اس لوکل انیستھیٹک کہتے ہیں. تو لوکل انیستھیٹک کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ اس کی نیم کے اینڈ میں جو ہے کین ہوگا. صحیح ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس اگزامپل ہے زائلوکین، لیڈوکین. ان دونوں نیم کی آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے اس میں کین موجود ہے. تو اس کی کین سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس انیستھیزیا ہے. صحیح ہے. یہ اس کی اگزامپل ہے لیگنوکین. ٹھیک ہے. اور اس طرح بینزوکین یہ جو ہے یہ ہمارے پاس لوکل انیستھیٹکس ہے. اچھا، اب ہمارے پاس سیکنڈ جو ہے وہ ہے مائسین. مائسین جو ہے یہ نام ہمیں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ اینٹی بائیوٹک انفیکشن کے لیے ہوتا ہے. جس میڈیسن کے نیم کے آخر میں مائسین آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اینٹی بائیوٹک انفیکشن کے لیے ہے. صحیح ہے. ایگزامپلس ہمارے پاس ایزیترومائسین ہے، ایریتھرومائسین ہے، نیومائسین ہے، اسٹریپٹومائسین ہے. ان ساری میڈیسنس کے اینڈ میں جو ہے مائسین آتا ہے. مائسین کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اینٹی بائیوٹک انفیکشن کے لیے. یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ میڈیسنس کے فیچرس ہے. نیومائسین، ایریتھروسین، ایزیترومائسین. سارے نام کے ان میں جو ہے سین اور مائسین آتا ہے. تو یہ اینٹی بائیوٹک انفیکشن کے لیے ہے. اچھا، اب تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے لول. جن میڈیسنس کے اینڈ میں لول آتا ہے نا تو اس سے ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ ایب نارمیلٹی ان ہارٹ اینڈ ہائپر ٹینشن کے لیے یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. ایگزامپلس ہمارے پاس کیا ہے؟ میٹوپرولول ہے، ایٹینولول ہے، اسمولول ہے، بائسوپرولول ہے. دیکھیں سارے میڈیسنس کے اینڈ میں لول آتا ہے. ان پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے میٹورول اور ایٹینولول. یہ ہارٹ ایب نارمیلٹیز اور ہائپر ٹینشن میں یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر ہمارے پاس فورتھ نمبر پہ ہے مائڈ اینزائڈ. مائڈ اینزائڈ جن بھی میڈیسنس کے اینڈ میں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ڈائیوریٹک میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. ڈائیوریٹک میڈیسن کیا ہوتا ہے؟ وہ میڈیسنس جو یورین کی فریکوینسی کو بڑھاتا ہے. لیٹ سپوز ہمارے باڈی میں جو ہے یورین یا واٹر کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، کڈنی ایب نارمیلٹی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے جو ہم میڈیسنز یوز کرتے ہیں وہ ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں. تو ان کی پہچان ہمیں مائڈ اینڈ زائڈ سے ہوگی. جن میڈیسنس کے ان میں مائڈ اور زائڈ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ڈائیوریٹکس ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل فیورسمائڈ، بیومیٹانائن اور بینزاتھائزائڈ. اس کے اینڈ میں دیکھیں مائنڈ یا آئڈ یہ ورڈز یوز ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یہ کوئی ڈائیوریٹکس میڈیسنس ہے. لیٹ سپوز اس پکچر میں دیکھیں فیورسمائڈ. اچھا، ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ور. جس میڈیسن کے اینڈ میں ور آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی وائرس کے خلاف کوئی میڈیسن ہے. صحیح ہے. لیٹ سپوز اے سائکلوویر، اس کے اینڈ میں ور ہے ریٹینوویر. صحیح ہے. اچھا، میڈیسن پکچر میں دیکھیں یہ اے سائکلوویر ہے. تو یہ اینٹی وائرل میڈیسن ہے. یہ وائرس کے اگینسٹ یوز ہوتے ہیں. کوئی وائرل ڈیزیز ہو تو اس میں یہ میڈیسنس یوز ہوں گے. سکس نمبر پہ ہمارے پاس ہے پام. صحیح ہے. یہ اینٹی انزائٹی میڈیسنس ہوتے ہیں. سلیپنیس، ایسومیا وغیرہ اس میں یوز ہوتا ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایگزامپل ڈائزیپام ہے اور لورازیپام ہے. صحیح ہے. پکچر میں دیکھیں دس از لورازیپام اینڈ ڈائزیپام. پام اس ان میں آئے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے اینٹی انزائٹی مطلب اگر کسی میڈیسن کی کوئی میڈیسن آپ اٹھائیے صحیح ہے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میڈیسن کس چیز کا ہے تو آپ کیا کریں کہ میڈیسن کے نیم کے اینڈ میں جو 3-4 ورڈز ہوتے ہیں اس کو دیکھیں. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میڈیسن کس کا ہے. اگر لول ہوا تو مطلب کہ ہارٹ اور ہائپر ٹینشن کے لیے ہے. اگر پام ہوا تو مطلب کہ اینٹی انزائٹی کے لیے ہے. اگر مائڈ انزائٹ ہوا تو مطلب اینٹی ڈائیوریٹک ہے. صحیح ہے. اچھا، 7 نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسٹیٹن. یہ جو ہے اینٹی ہائپر لیپیڈیمیا کے لیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو میڈیسنس لیتے ہیں اس میڈیسن کی فارمولا کے اینڈ میں اسٹیٹن ہوگا. صحیح ہے. جو میڈیسنس ہے وہ ایگزامپلس اس کے ہے ایٹرواسٹیٹن، سگماسٹیٹن، لوواسٹیٹن. دیکھیں سارے کے اینڈ میں اسٹیٹن آتا ہے. ایگزامپلز یہ ہمارے پاس ہے
एटुर्वास्टेटिन पिक्चर में देखिए, सही है। अच्छा 8 नंबर पे हमारे पास है सोन जो है वो स्टेरॉइड ड्रग्स जो होते हैं ना उनके इनमें यूज़ होता है। स्टेरॉइड ड्रग्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सही है। तो इसके इड में जब सोन आता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोई स्टेरॉइड की बात हो रही है। ये हमारे पास एग्जाम्पल में है डेक्सामेथासोन पिक्चर में देखिए, ठीक है। अब 9 नंबर पे हमारे पास है एजोल, सही है। इनमें अगर OLEZOLE आ जाए तो मतलब कि ये कोई एंटी फंगल टैबलेट है। अगर कोई एंटी फंगल फंगस डिजीज़ बॉडी में हो तो उनको हम एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और एंटी फंगल मेडिसिन की वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है, जोल, सही है, ZOLE। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स में है कीटाकिनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, मैकोनाजोल, सही है। ये पिक्चर में देखिए फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। अच्छा अब 10 नंबर पे हमारे पास है टीडीन, सही है। टीडीन जो है वो क्या करता है, एसिड की मकदार को बॉडी में कम करता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, सही है, एसिड की रिलीज को कम करता है। तो जिन मेडिसिन के इनमें टीडीन आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर से एसिड की मकदार को बॉडी में कम करता है। रेमिटेडिन, सेमिटेडिन, फिमोटेडिन, रोक्साटिडिन, दीज आर एग्जाम्पल्स। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज रेनिटेडिन, दिस इज सेमिटेडिन, सही। अच्छा 11 नंबर पे है ट्रिप्टन। जिन मेडिसिन के एंड में एन आ जाए, सही है, माइग्रेन, वो माइग्रेन के लिए यूज़ होते हैं। देखिए माइग्रेन से याद रखिए, माइग्रेन ट्रिप्टन। माइग्रेन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होंगे उनकी एंड में, नेम के एंड में एन आएगा, सही है। सोमाट्रिप्टन और रेजाट्रिप्टन, नेराट्रिप्टन, ये जो है एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ट्रिप्टन सब के एंड में आए हैं, ट्रिप्टन। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिस इज 11 नंबर, ठीक है, सोमाट्रिप्टन। अच्छा ये कुछ मेडिसिन है जिनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखें जिन मेडिसिन के इनमें सेट्रॉन आता है इसका मतलब ये है कि एंटी एमेटिक्स है, सही है। वो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्रेनिसिट्रॉन, ये देखिए सिट्रॉन, मतलब कि ये एंटी एमेटिक है। अच्छा फिर ये जिन मेडिसिन के इनमें फ्लॉक्सासिन आता है इसका मतलब ये है कि ये कोई एंटीबैक्टीरियल है, सही है। ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास ओफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। अच्छा जिनके इनमें जोल आता है तो वो एंटी अमीबिक होता है, मतलब मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, ये डायरिया और वॉमिटिंग के लिए यूज़ होता है, सही है, डायरिया एंड लूज मोशंस। अच्छा चैप्टर हमारा हो गया। फिर आते हैं प्रोफिन की तरफ। ये जो है एनसेड ड्रग्स होते हैं जिनके इनमें FEN आएगा, सही है, प्रोफिन जब आएगा तो इसका मतलब ये कि ये कोई एनसेड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, दर्द, बुखार वगैरह इसके लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स है, ये है एनसेड और एक ये है प्रोफिन, सही है। अच्छा जोल गैस और एसिड के लिए यूज़ होता है, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये जोल के एग्जांपल्स हैं। ये एंटी एसिड्स होते हैं गैस और एसिड के लिए। स्टमक में जब गैस या एसिड होता है एसिडिटी तो उसके लिए ये यूज़ होती है, ये इसोमेप्राजोल, ये पेंटाप्राजोल, सही है। अच्छा फिर ग्लिप्टिन है। ग्लिप्टिन जो है वो डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं, सही है। जिन ड्रग्स के इनमें ग्लिप्टिन का नाम है इसका मतलब ये है कि ये कोई एंटी डायबिटिक है। सिटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, दीज आर एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा फिर टिरोल है। टिरोल जो है वो अस्थमा और ब्रोंकोडायलेटर्स जो है ये अस्थमा में यूज़ होते हैं। टिरोल जो है वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ब्रोंकियाई की डायलेशन करता है और अस्थमा में यूज़ होता है, सही है। इसके इनमें जब टिरोल आता है तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये ड्रग जो है ये ब्रोंकोडायलेटर्स है और ये अस्थमा में यूज़ होते हैं। सल्ब्यूटामॉल जो है एल्ब्यूटेरॉल को कहते हैं, सही है, ये सल्ब्यूटामॉल। अच्छा फिर हमारे पास लास्ट नंबर पे है जोलिन। ये नेज़ल डिकंजेस्टेंस होते हैं, सही है। जब इनमें जोलिन आएगा तो इसका मतलब है ये कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट की बात हो रही है। और ये हमारे पास एक एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन, सही, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जिनके फार्मूला के एंड में जो नाम होता है उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि किस चीज़ की बात हो रही है या ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। केन मतलब लोकल एनेस्थेटिक, माइसिन मतलब एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन, लॉल मीन्स कि कोई हार्ट या हाइपरटेंशन है, माइट एंजाइड डायूरेटिक्स है, वायर मीन एंटीवायरल है, पाम जो है वो एंटी एंजाइटी, स्टेटिन जो है वो
کولیسٹرول، سون جو ہے وہ اسٹیرائڈس کے لیے، ایزول جو ہے وہ اینٹی فنگل سے ہے۔ ایک زول ہے، ایک لول ہے، ایک ایزول ہے، تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صحیح پراپر سے یاد کریں تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایزول جو ہے وہ اینٹی فنگل ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیڈین جو ہے وہ ایسڈ کو کم کرتا ہے، ایسٹرو ریسیپٹر بلاکر ہے۔ ٹرپٹین جو ہے وہ مائگرین، ٹرپٹین اور مائگرین این سے یاد رکھیے، صحیح ہے۔ اچھا، پروفین جو ہے وہ انسیڈ ہے۔ زول جو ہے وہ گیس اینڈ ایسڈ میں یوز ہوتا ہے۔ ایزول جو تھا وہ کیا تھا؟ ایزول اینٹی فنگل تھا۔ اب زول جو ہے وہ گیس اور ایسڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ گلپٹن جو ہے وہ اینٹی ڈائبیٹک ہے۔ ٹیرول جو ہے وہ برونکو ڈائلیٹر ہے، اور زولن جو ہے وہ نیزل ڈیکنجسٹنٹ۔